व्यूअर्स, क्या आप जब किसी को पुकारने लगते हैं तो अचानक आपके जहन से उसका नाम गायब हो जाता है? क्या आप कोई चीज जब हाथ में पकड़ते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आखिर करना क्या था? या आप जब कोई बात करने लगते हैं तो आपके अल्फाज आपके जहन से गायब हो जाते हैं? तो व्यूअर्स, ये एक ऐसी दिमाग की कैफियत है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग, यानी कि दिमाग का धुंधला जाना। व्यूअर्स, माहिरीन के मुताबिक ब्रेन फॉग सिर्फ हमारी यादाश्त को ही कम नहीं करता बल्कि बेशुमार मसाइल पैदा करता है, जैसे कि काम की परफॉर्मेंस का कम हो जाना, फैसले कमजोर होना, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाना और बाज़ औक़ात सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का वार्निंग साइन भी होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इसको मामूली समझ के नजरअंदाज कर रहे होते हैं या महज उम्र के ज्यादा होने के साथ इसको रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग मुसलसल मुतासर हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसले के बारे में जिसे हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग फेस कर रहे होते हैं। आई मीन ब्रेन फॉग, यानी कि दिमाग का धुंधला जाना या दिमाग का इस तरह फील होना जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन फॉग क्या होता है, ब्रेन फॉग ज्यादातर किन उम्र के लोगों को मुतासर करता है और ब्रेन फॉग के हमारी रोजमर्रा लाइफ पे क्या असरात होते हैं। फिर बात करेंगे इसकी मेडिकल और नॉन मेडिकल वजूहात पे और आखिर में एहतियात और इसका इलाज क्या है, इस पे बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ब्रेन की प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट करना मुस्तकबिल में बहुत बड़ी मसाइल का पेशगामा साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर हम जानें कि ब्रेन फॉग आखिर है क्या, तो ब्रेन फॉग एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कैफियत है जिसमें हमें यूं लगता है कि हमारा ब्रेन फॉग के अंदर, धुंध के अंदर लिपटा हुआ है और उसकी कारकर्दगी में और परफॉर्मेंस में कमी आ गई है। जैसा कि हमें महसूस होता है कि दिमाग सुस्त हो गया है, सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ गई है, तवज्जो या कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, चीजें रखकर भूल जाता हूं और यूं महसूस होता है कि जैसे दिमाग धुंध के अंदर लिपटा हुआ है। इसीलिए इस कैफियत को बोलते हैं ब्रेन फॉग। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि ब्रेन फॉग किन उम्र के लोगों में होता है, तो व्यूअर्स, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ब्रेन फॉग शायद उम्र सीधा लोगों का मसला है, लेकिन आजकल में अगर हम देखें तो ब्रेन फॉग नौजवानों में, स्टूडेंट्स में, ऑफिस वर्कर्स में और खास तौर पे टीनेजर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस मसले का शिकार ज्यादातर वो लोग होते हैं जो अनहेल्थी डाइट लेते हैं, नींद कम लेते हैं, मोबाइल और स्क्रीन यूज ज्यादा करते हैं और साथ में हर वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि ब्रेन फॉग की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं, तो अगर हम बात करें पढ़ाई में तो सबक याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन रखना मुश्किल हो जाता है और बात को समझने में मुश्किल पेश आती है। बिजनेस की बात करें तो फैसले गलत हो जाते हैं, कंसंट्रेशन कायम करना मुश्किल हो जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। रोजमर्रा में चीजें रखकर भूल जाते हैं, बात करते करते रुक जाते हैं और अपॉइंटमेंट्स भूल जाती हैं। व्यूअर्स, मूड पर भी इसका गहरा असर होता है। इंसान जल्दी थक जाता है, जल्दी इरिटेट हो जाता है और जल्दी एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि हमारी ब्रेन को ब्रेन फॉग की तरफ लेके जाती हैं। तो व्यूअर्स, उसमें से बात करते हैं नींद की। व्यूअर्स, नींद का कम लेना हमारे दिमाग के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है क्योंकि नींद की हालत में दिमाग अपने आप को रिजुविनेट करता है और रिपेयर करता है। लिहाजा 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। व्यूअर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बुरी तरह से हमारे दिमाग को मुतासर करते हैं और हमारे दिमाग को ब्रेन फॉग की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह से कुछ विटामिन की कमी, जैसा कि विटामिन B12, विटामिन D3 और साथ में आयरन की कमी भी ब्रेन फॉग का बायस बन सकती है। कुछ हार्मोन्स और डिजीज जैसे कि थायराइड डिजीज, कोर्टिसोल हार्मोन और डायबिटीज का लेवल भी हमारे ब्रेन को ब्रेन फॉग का शिकार बना सकता है। और बास बीमारियां जैसे कि कोविड के बाद की सूरत हाल,
آٹو امیون ڈیزیز، میگرین اور کرونک فٹیگ میں مبتلا لوگوں کے اندر بھی برین فوگ کا عنصر کافی زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں کہ نان میڈیکل وجوہات کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا برین دھند میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس میں شامل ہے اینگزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا استعمال، فزیکل ایکٹیویٹی کے کم ہونے سے بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے برین کو پراپر خوراک نہیں ملتی اور ہمارا دماغ بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ اور ویورس خاص بات کہ پانی کا کم پینا جو کہ ڈی ہائیڈریشن کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ سے بھی برین کے فنکشن میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی احتیاط ہے جن کو اپنا کر ہم برین فوگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ویورس اس میں شامل ہے سب سے پہلے ساؤنڈ سلیپ۔ ویورس کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی مکمل اور پرسکون نیند لینا بہت ضروری ہے۔ موبائل یوز کا کم سے کم استعمال، خاص طور پہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ موبائل فون کا استعمال ترک کر دیں۔ اور ویورس اس کے علاوہ سبزیاں، پھل، بادام، اخروٹ، پانی اور اومیگا 3 فیٹس کا استعمال برین فوگ کو ڈیلے کرتا ہے یا ہونے سے روکتا ہے۔ ایکسرسائز برین فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ویورس ملٹی ٹاسکنگ یعنی کہ ایک ہی وقت میں کئی کاموں میں الجھے ہونا ہمارے برین فنکشن کو خراب کرتا ہے، لہذا ملٹی ٹاسکنگ سے اوائڈ کریں اور اس سے بچیں، کام ایک کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں برین فوگ کے علاج کی۔ تو ویورس اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ برین فوگ کس وجہ سے ہے، کیونکہ برین فوگ کا علاج ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی وجوہات پہ۔ اگر وائٹامنس کی کمی ہے تو آپ سپلیمنٹس لیں، اگر نیند کم ہے تو ساؤنڈ سلیپ انجوائے کریں، اگر سٹریس اور انگزائٹی ہے تو سیلف کاؤنسلنگ کریں اور سٹریس سے بچیں، اور اگر کوئی ہارمونل پرابلم ہے تو ہارمونل پرابلم کے لیے اس کا علاج کریں۔ ویورس کچھ ایسے نیچرل سپلیمنٹس بھی ہیں جو کہ برین فنکشن کو امپروو کرتے ہیں، جیسے کہ جنکو بائلوبا، جنسنگ، ان کا استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ فلو کو بہتر کرتے ہیں جس سے برین فنکشن کے امپروو ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ویورس ہمارا دماغ ہمارا کنٹرول سینٹر ہے، ہماری باڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر دماغ ہی دھند میں ڈوب گیا تو یقین کیجئے ہماری زندگی سے رونقیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی سے امید ختم ہو جائے گی اور ہم خود بھی دھند اور دلدل میں ڈوب جائیں گے۔ لہذا دماغ سے پیار کیجئے، سٹریس کم کریں، نیند پوری کریں، خوراک اچھی لیں اور دماغ کو آرام پہنچائیں۔ ویورس یقین کیجئے بعض کا تو ہمارا دماغ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، صرف سکون اور سٹریس فری لمحات، لیکن اگر ہم ہر وقت اپنے دماغ کو اسکرین میں، موبائل میں الجھائے رکھیں گے تو یقیناً اس کی کارکردگی میں کمی آئے گی۔ تو ویورس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور انفو ہیلتھ 79 فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔